جناب زینب دما یت کال سار ووت میں چن قرار یدی علی مرزا علیہ السلام یدن مسجد کو نیار میں دمس باب لجا قربان بابا تلم مگس مسجد دمن کوریا پرواہ چن کہ یہ لیکھمت آس مقدرس تہ وات ثر پرواہ یتھی بہ ووتس روایت ونان دپان یتھی جناب علی مرزا علیہ السلام تو وسلام آنگنس مز ووت بطخ آئی یمو روٹ دامن امیر المومنین سن کینسن حیوانن چھ گوڑے خبر لگان کیا چھ گسن وول تمو مز چھ حیوان یم بطخ یمن طور فکری اس گسا ونی یتیم یم چھ پننہِ زبان مز امیر المومنین پننہِ زبان مز ونان مولا اس گسا یتیم مدد زیارت ووت امیر المومنین کیا کر زینب باب لجی سا قربان کیا سا دنس تلا یوری گوبر دنس یم چھنا نہ زبان یمن ازی تریش دیوان وقتس پیٹھ یمن ازی پھل دیوان وقتس پیٹھ تُہۍ وٕچھِو شیر خداے آخری لحظاتن مز کیا وصیت کران مگر علماء لکھان دپان أسۍ ونہو علی مرزاس مولا ژٕ اوسُکھ مرنہٕ برونٹھٕے وصیت کران زینبس یمن جانورن ازی تریش دیوان مگر أسۍ دپوس مولا کربلا آیوک ول وچ کربلا آئی چانن اولادن 3 دۄہن آب بند کرنہٕ 3 دۄہن آو آب بند کرنہٕ 6 رٮ۪تن ہٕنٛدِس معصوٗمس پٔژھۍ نہٕ آب دِنس منٛز